जय जगन्नाथ फ्रेंड्स ओडिशा सरकार तरफ आसे जुलाई मासरे अंगनवाड़ी रे बंपर भर्ती 2026 जार नुआ नोटिस एबे जारी हो जाइए एथिरे पाखापाखि 12,000 ऊर्ध्व पदवी रे नियुक्ति सुजोग सृष्टि होइछि। सुपरभाइजर कार्यकर्ता एवं सहायक भली एथिरे पदवी रहिछि। जदि आपणक शिक्षागत योग्यता केवल +2 पास रहिबो ताले एथिरे विभिन्न प्रकार पदवी रे निज निज पंचायत रे एही नियुक्ति पाई परिबे। किछि पोस्ट रहिछि जेउथिरे सीधा भर्ती भी रहिबो। मु एही भिडियो रे आपन बुझेबी किपरि आवेदन करिवे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डॉक्यूमेंट सब कोन दरकार शेष तारीख केबे अछि एही भिडियो रे डिटेल देखिबा। तो सर्वप्रथमे देखंतु एही सब पोस्ट को निज मोबाइल रे देखि आवेदन करि परिबे। सर्वप्रथमे देखंतु व्यू एंगेजमेंट आर्ट्स एंड AWW बा AWH रे जदि आपण आवेदन करिया पई चाहुचंती एवं आपणक अंचल रे केउथरे केते पोस्ट देखिया पई चाहुचंती तो प्रथमे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आपण मारि देबे। देखंतु मु मोर जे कोनोसी गुटे डिस्ट्रिक्ट मारि दउची एवं जदि आपण AWW बा वर्कर पोस्ट पई अप्लाई करिया पई चाहुचंती वर्कर पोस्ट रे अप्लाई करी सर्च ऑप्शन रे क्लिक करिया पई पड़िबो। एवं जेतेबेले आपण सर्च ऑप्शन रे क्लिक करिवे एथिरे आपण देखि परथुबे कि ए शेष तारीख केबे अछि एवं किपरि ए सब पोस्ट को आवेदन करिया पई पड़िबो। ता सहित जदि आपण AWH पदवी पई आवेदन करिया पई चाहुचंती ताहा मध्ये आपण चेक करि परिबे। देखंतु जे माने हेल्पर पई अप्लाई करिया पई चाहुचंती देखंतु अंगनवाड़ी सेंटर नेम आसी गला डेट डिस्ट्रिक्ट आसी जाईची एरिया भी आसी जाईची वैकेंसी देखंतु स्टार्ट डेट देखंतु केबे अछि एवं एंड डेट देखंतु केबे अछि आपण सामने रे आसी गला। तेणु ए पदवीटी देखंतु 18/7 पर्यंत रहिछि। तेणु अप्लाई ऑप्शन रे आपण क्लिक करी एई सब पोस्ट को अप्लाई करि परिबे। देखंतु जेतेबेले आपण अप्लाई ऑप्शन ले क्लिक करिवे एथिरे आपणकर लॉगिन यूजर आईडी एंड पासवर्ड मागुछु एवं एथिरे आपणकर यूजर नेम देबे एवं पासवर्ड नेम देबे। पासवर्ड देला परे आपणको एथिरे लॉगिन करिया पई पड़िबो। जदि फ्रेंड्स या सहित जदि आपण नोटिफिकेशन को जानिया पई चाहुचंती ताले नोटिफिकेशन को एबे हमें देखिबा कि एही नोटिफिकेशन रे आपणकर अन्य कैटेगरी वाइज पोस्ट केबे अछि केबे यार डेट आसुची एवं आपणक अंचल रे केते पोस्ट वैकेंसी रहिछि। प्रथम यार नोटिफिकेशन को आपण निज मोबाइल रे डाउनलोड करि परिबे। जदि यार नोटिफिकेशन आपण मध्ये निज मोबाइल रे पाया पई चाहुचंती ताले मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे डायरेक्ट टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप चैनल लिंक टी प्रोवाइड करिछि। सेतिरे जाई प्रतिदिन रो जॉब अपडेट मध्ये पाई परिबे जॉइनिंग ऑप्शन रे क्लिक करी। सर्वप्रथम देखंतु यार नोटिफिकेशन को डाउनलोड कला परे आसी जाईछि विभिन्न प्रकार पदवी रे नियुक्ति सुजोग जहा आपण निज निज अंचल एवं पंचायत अंगनवाड़ी केंद्र रे पाई परिबे। जेउथरे आपण पर्यवेक्षक बा सुपरवाइजर ता सहित सेविका बा हेल्पर एवं सहायिका बा वर्कर पदवी रे अप्लाई करि परिबे। एथिरे पाखापाखि 12,000 ऊर्ध्व पदवी रे नियुक्ति सुजोग सृष्टि होइछि। सर्वप्रथमे देखंतु जे माने पर्यवेक्षिका रे अप्लाई करिया पई चाहुचंती सेमानकर टोटल पदवी 7,000 ऊर्ध्व रहइबो बा 7,450 गोटी पोस्ट वैकेंसी रहिछि। एवं ओडिशा रे एही सब पोस्ट को OSSS साहाय्य रे सब आवेदन करि परिबे। माने एथिरे एग्जाम प्रोसेस रहुछि। ता सहित या पर देखिबा सेविका एवं सहायिका पदवी पई एथिरे पाखापाखि 15,000 पोस्ट रो ऊर्ध्व पदवी रे नियुक्ति सुजोग रहिछि। एवं एही सब पोस्ट को आपण निज निज मोबाइल साहाय्य रे अप्लाई करिवे एवं कोनोसी भी एग्जाम दवा पई पड़िबो नै सीधा भर्ती रहइबो एवं आपण निज निज अंचल रे एवं अंगनवाड़ी केंद्र रे एही नियुक्ति पाई परिबे। एवं केवल पर्यवेक्षिका आपणकर एग्जाम प्रोसेस रोचे से एग्जाम प्रोसेस को आपण को क्वालिफाई करिया पई पड़िबो। सर्वप्रथमे देखंतु आपणकर जो एतिकी जो पदवी रहिछि एई सब पोस्ट को निज मोबाइल देखि अप्लाई करिवे एवं जेतेबेले निज मोबाइल रे अप्लाई एई सब पोस्ट को करूचंती सेतेबेले आपणकर डॉक्यूमेंट डिटेल्स भी रखिथिबा आवश्यक। तो एथिरे आपणकर डॉक्यूमेंट कोन रहइबो आपण को किपरि सिलेक्शन करा जिवो एही वीडियो रे मो डिटेल आपण बुझेछि। तेनु वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। सर्वप्रथमे देखंतु एई जो पोस्ट को आवेदन करिवे एथिरे पाखापाखि 18,000 पदवी रहिछि एवं 18,000 पदवी एटा ऑल इंडिया बेसिस रे रहिबो। तेणु ओडिशा रे मध्य पाखापाखि 5,000 ऊर्ध्व पदवी रे एथिरे नियुक्ति सुजोग सृष्टि होइछि एवं जेउथिरे पर्यवेक्षिकारु 500 रु 700 गोटी पोस्ट वैकेंसी रहिछि बा सुपरवाइजर ICDS बा अंगनवाड़ी सुपरवाइजर रे 500 रु 700 पोस्ट वैकेंसी रहिछि एवं एई सब पोस्ट को आपण निज मोबाइल रे आवेदन करिवे OSSS साइट रे जाई कि अप्लाई करि परिबे। एवं ताहा सहित जो माने सेविका एवं सहायक पोस्ट में अप्लाई करछंती सेमानकर शिक्षागत योग्यता केवल 10th पास रहइबो एवं एथिरे कोनोसी भी आपनको एग्जाम दवा पई पड़िबो नाही सीधा भर्ती रहिछि।
ଏବଂ କେବଳ 10th ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ହେଲ୍ପର ଏବଂ ୱାର୍କର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଆଧାରରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ 15,000 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ସ୍କେଲ୍ ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଚେକ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ 12th ପାସ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ମହିଳା ଏବଂ ବାଲ ବିକାଶ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଥିରେ ବମ୍ଫର ଭର୍ତ୍ତି ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖି ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନର ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପଦବୀ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 12,000 ପୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଭେକେନ୍ସି ରହିବ, ଯାହାକି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେବିକା ଏବଂ ସହାୟିକା ପଦବୀରେ ପାଇବେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବା କି ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ କ'ଣ ରହିବ, କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସାମାନ୍ୟ ବା ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିବ, OBC ଥିଲେ ବା SCBC ଥିଲେ କ'ଣ ରହିବ, SC ST କାଟାଗୋରୀ ଥିଲେ କ'ଣ ରହିବ, ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ ମେନସନ୍ ରହିଛି। ତାର କିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସୁପରଭାଇଜର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେବକ, ସେବିକା ବା ହେଲ୍ପର ଏବଂ ୱାର୍କର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫର୍ମଟି ଆପଣ କାଢ଼ି ନେବେ। କାଢ଼ି ନେଲା ପରେ ଅଫଲାଇନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ଭିଡ଼ିଓରୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କଟି ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ସେ ଲିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ ପଦବୀକୁ ଦେଖି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ମୁଁ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲିଙ୍କଟି ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯାଇଛି ଏହାର ଅଫଲାଇନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଇସବୁ ଡିଟେଲ୍ ବିଷୟ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଲେଖାଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଲେଖାଯିବ, ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଲେଖାଯିବ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଲେଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଲେଖିବେ, ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏଇସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ପେଜ୍ଟି ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଇ ପେଜ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଯେତିକି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଟାଚ୍ କରିଦେବେ। ଆଟାଚ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ପୋଷ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠିକି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି କିଛି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କରି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସୁପରଭାଇଜର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ପର ଏବଂ ୱାର୍କର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଭରାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।